मो कंठरे बीजी कर लाइन गुड़ा को मन पकई दिए 10 दिन हो गला रचना भरिया घुसुची। हाँ नमस्कार करो। नमस्कार भी ठीक से कर पारन कट। नमस्कार आम चैनल रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो आम चैनल ना होची कौन तो गोटे देथिले चैनल ना जा आ मन पड़नी गल्प आमर गल्प 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 आमर। तो आम चैनल रे आपण मानकु देखिबा को मिलिबो किछि मन पड़नी कौन गोटे कहीकि काम चलई दियो। ओडिया पर्यटन, ओडिया खाद्य, ओडिया संस्कृति, ओडिया घरर परंपरा इत्यादि इत्यादि। तो जोड़ी ही थांतु आम संगे आम नीतिदिनिया लाइफ रे कौन कौन घटुची आम ओडिया पर्व पर्वाणी को केमिति सेलिब्रेट करूची। ये छुआ गुड़ा को कोठे रखे थई देबे कहले चुपचाप हेके खेल हेडी हो होलानी। आम परंपरा को आम केमिति मने रखीचे ये सब देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु, कमेंट करंतु। तो आरंभ करबा आम चैनल पुणी भूली गली रे आमर जल्दी जल्दी तापर लाइन को आज गोटे बहुत बड़ दिन आमती गोटे जिन आम लाइफ रे पाइबा जाऊँ। तो आम आज बहुत बहुत खुशी अच्छु। तो चलतु बहुत सागर जा वीडियो को एंजॉय करंतु, वीडियो को फास्ट लास्ट जाए देखु और आपंकर वैल्यूबल कमेंट दिंतु आम सहित जोड़ी होकर रुहतु। आम ए पूरा फैमिली कुआडे जाऊँ देखु। फाइनाली बहुत दिन आशा पूरण होगा जाऊँगी रेनल्ट शोरूम रे। आउ एठी हमर पूरा फैमिली रहिला नना बो आम दी पुओ दी बोहू आमर 3टा छुआ। एक्चुअली ये मोर जा कम ये मोर निजर सान भौणी आमर गोटे 9 जणिया छोट परिवार सुखी परिवार। आउ एठी माँ पुओंकर टिके भितरिया कथा चलची जम्मा भी शुणवानी। चलतु आगू जा। 3, 2, 1 एसीटा ऑन करदेले पथरु मुडा एडा कोन ये लगेला करनी कोन आउ थरे बोला नंदी एक बार
शोरूम रू बाहर के सीधा आसिलु राम मंदिर। बहुत दिन तलू भावुची राम मंदिर आसबि बोली किंतु आसी हो नथला आ ठंडारे काकर कुहुड़ी छुआ को लेकिन आसी पार नथली। फाइनाली आज दर्शन मिलिबो आ परिवार लोक समस्ते साथी रे अछंती खुशी लगुच। तो चलतु राम मंदिर जीवा। ना ना चले मु करनी कर मंदिर दर्शन बहुत बढ़िया से है बहुत गुटे नुआ जिनस देखा मिलला। आज गोटे चाउल देखिली गोटे मुरुज नुआ प्रकार मुरुज चाउल को नाली हलदी रंग करके मुरुज कर जाइए देखिथे मंदिर पछपटे से मुरुजटा अच्छी। आउ पूरा फैमिली आम ए जाऊँ घर को आम एक्चुअली ये खाई देचु राम मंदिर पाखे। तो ये घर को जाऊँ। आज दिनटा बहुत बढ़िया से कटला एते शांति भी लगला मंदिर आसिकी खाइबाटा भी जबरदस्त था। तो खाइबा टेंशन नहीं। कृष्ण राम कृष्ण की जय। कृष्ण राम कृष्ण जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ राधे 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 राधे। पुणी एक सुंदर सकाळ रे आपण मानक स्वागत। समस्ते खुशी रे रुहंतु सुस्थ रुहंतु आउ दिनटी को आरंभ करंतु ठाकुर को ना नहीं कि यात्रा आरंभ हो सारी ऑलरेडी। आउ आमे एबे जाउछु आम गाँ को आम घर को। तो आम गाँ मंदिर रे गाड़ी पूजा हबो आउ तापरे आमे जिबो काकटपुर मंगला मंदिर दर्शन करिवु। आउ जेहेतु आमर प्लान गुड़ाक किसी फिक्स न थाए तापरे परे एमती हो जाए। तो तापरे मते जणा नाही आउ कुआडे जिबु। तो वीडियो आगो को देखंतु जानि परिबे। डुडुल की किसी कर दिया काले देखा किए देखिकी कहला एपटे एपटे देखिलु किए एपटे एमती फोन देखुची आम गाड़ी पर छाड़ी टाइम हेले मु बसबी करी छुआ काम सोया बांति लगुच शीघ्र शीघ्र चाण नहीं खरा दरकार हो जोरे गरम हो शीत किसी कौन चलिलानी ओल्हे आणुचु चल ले बाबू चल ले साड़ी कुआड़े साड़ी नहीं एक पचे रख मुंड खराब हो छुआ धरिक
ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ିବ ସେଇଠି ଫୋପାଡ଼ିବ ସେଇଠି କରିବ ये कसी कसी की साड़ी पड़े जाओ जोड़े जाओ खसी खसी ये केମିତି ଖସି ଖସି ଆଉଛି ये ଉପରକୁ ଟେକା ହେବ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯିବ ପୁଣି ଆଣିବ ଆସି जो आଣିବ ପୁଣି ଫୋପାଡ଼ିବ ପୁଣି ନାଟ କରିବ चल जा पड़ा जा से पड़ा ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ସୁବିଧା ନାହିଁ କେହି ଖାଲି ପଡ଼ିବେ ଗଡ଼ିବେ ଠାକୁଠା ଗଦଗଦା ମାରି ପଡ଼ିବେ वो बोलो मैंने पिंपुड़ी जोंदा जाने काम नहीं हुआ है पे जे ମାଛ 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 ଆଣିବୁ ଏ ନି ପଡ଼ିବୁ फिर ओ ଏ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଗଲା है ଦେଖୁନ ସେ ଓଲେଇ ଉଠୁନି ଦେଖିବ आलू से पड़ी नहीं पड़ता से चाली नुआ नुआ चाली लानी टिके अधिका बाटा गलानी भारी ସେ ଘାସ ଉପାଡ଼ିଲାଣି ଯାଇକି ସେ ଘାସ ଗଛ ତ ଦେଖି ଉପାଡ଼ୁଛି बस बड़ी बाबू रेडी ୟାକୁ ଚାହୁଁଛି ये एंदी ଓଲେଇକି ପଳେଇବ ଦାଣ୍ଡ ବାଟର ଦାଣ୍ଡକୁ ପଳଉଛି हे भगवान ଏ ତ ଖାଇ ଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ତାକୁ ଡର हां बरा ଏ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ନଉଛି ସେ କାକା କାକା ଗୋଟେ ସାଡ଼େ ଘାସ ଉପାଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଧାନ ରହୁଛି ବୋଉଲ ବୁଝିବେନି जाओ जाओ ए ଜଗିଟା ସେ କ'ଣ ଉଠେଇ ଧରିଛି ପାଟିଏ ପୁରେଇବ ଡିଆ ସେ କାଟିବ ଦେ ସେ ସବୁ ପଟାକୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ିକି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ପୁରା ଦେଖେ ତୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପାଡ଼ୁଛି ସେଠି आ ଖାଇବା ये जलटा देखिए भाबुची माछा आइटम हे तू आसुनु देलु सेटी बा ओके मैडम এটা কথা কাটছো এটা তুমি হ্যাঁ পড়ি বসে মারি বসো ओम सरस्वती नारायण नमस्ते भगवती माँ दुर्गा माँ काली माँ भैरवी माँ जगती पवित्राय पवित्र स्वभाव फुल नबा कोई फुल दबो गोटे अम्बिम्बाली की मालू तो विश्ववास दुर्गा देवी नमस्ते भगवती माँ ओम नमो वनस्पति दुर्गा देवी नमस्ते मन कौन लगा कोयला मुंड माड़ हाँ अरे यार आसो गाड़ी में बसिया आसो गाड़ी में बसिया आसो ठीक गाड़ी में बसियो अरे एपटे आसो गाड़ी चलला परा
ସୁଧା ବର୍ଷ ଭଳିଆ ବଇଛି ତୁ କାହିଁକି ଦେଉଛୁ ତା ଟାଇମ୍ ହେଇନି ସିଏ ହେଇଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗାଡ଼ା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗାଡ଼ା ଗାଡ଼ି ପୂଜା ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିକି ବାହାରିଲୁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର। ତ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବାବା ବୋଉ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭରୁ ସମସ୍ତେ ନନା ବୋଉଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ବସିଛୁ ଆଉ ପୁଅ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଇଏ ତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଝିଅ ଆଗରେ ବସିଛି ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରେ। ମୋ ଦିଅର ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ତାର ବି ବର୍ଷକର କୁନି ପୁଅ ସେ ବି ଆଗରେ ବସିଛି। ତ ଏବେ ବାବା ବୋଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଠୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବୁ। ମୁଁ ସେଠି ଖୋଲୁଛି ବାହାରେ ଖୋଲୁନୁ। अरे भाई तू कौन नहीं होला देखो ना वीडियो कॉल होउची मारे ତୁ ବାଡ଼ଉଛୁ गेले रे देखे बापा यार देखे हेलो देखे देखे मामा क्यों जा ତ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଏବେ ମନ୍ଦିରରୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଦୋକାନରେ ଫୋନ୍ ଥୋଇକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ହୋଟେଲରେ। ଆଉ ଭୋକରେ ଏଠି ପେଟ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ଅଜା ନାତି ମିଶିକି ଗେଲ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସେଠୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ବାବାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ବାବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଗାଡ଼ି। ତ ସେମାନେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛୁ। ମୋ ପୁତ୍ରମଣି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋ ପତିଦେବ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବାର ଖୁସି ଘରକୁ ଯାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି। ତା ପଛରେ ଗୋଟେ ରାଜ ବି ଅଛି। ସେ ରାଜଟା ଯଦି ଖୋଲିକି ସେ କହିଦବ। ତ ଫାଇନାଲି ଚାଲୁ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର ମାନେ ଆମ ଘର। ତ ବାବା ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସିଧା ନେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ। ଆଉ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ଏତେ ବୁଲାବୁଲି କରିଗଲୁ ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଖୁସି। ଆଉ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେ ଆହୁରି ଖୁସି। ତ ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ଖୁସି ଆସେ ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନରେ ଆସେ। ତ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ଯାଉଛୁ। କି ହସ କେ ତୋର ଭାଇନା ଶୋଇ ପଡୁଛି। କି ହସ ତୋର କି ହସ
ଆସୁନ। ତ ଛୁଆମାନେ ଏଠି ଖାଇବା ପିଇବା କଲେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ତ ଏବେ ଆମେ କିଛି ସମୟ ବସିକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ପୁଣି ଆସିବ ଭାଇ ବାହାଘର। ପିଲେ ଯିବା ବା। ପୁଣି ଆସିବ ମୋ ଘର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଚାହିଁବି, ରାତି 12 ହଉ, 1 ହଉ, 2ଟା ହଉ, ପୁଣି ଆସିବି। ତ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି ବୁଲୁ ଭାଇ ବାହାଘର। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି, ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଧରି, ମେକଅପ୍ ଧରି ପୁଣି ଆସିକି ହାଜର ହବୁ। ଠିକ୍ କେତେ ତାରିଖ ହେଲା? 4 ଆଜି ଠିକ୍ 15 ଦିନ 4 ପରେ। ୱେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଚ୍। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଆଜି ଆଉ ଡାଲି, କୋବି, ପିଆଜ ଭଜା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଚକଟା, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଳୁ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା କୋବି ଭଜା। ଏପଟେ ମୁଁ ମୋ ପତିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚା ବସେଇଛି, ବାରକାମରା ଚା। 2 ଦିନ କାଳ ବାହାରେ ଖାଇ ଖାଇକି ପେଟ ଅବସ୍ଥା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ। ଯାଉଛୁ ଟିକେ ଭାତ ଡାଲି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବୁ। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ବହୁତ କନ୍ଦାକଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଫର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଗଳ୍ପ ଆମର।